রবিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলা সফরে গিয়ে বেশ কয়েকটি সাংগঠনিক কর্মসূচিতে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে অংশ নেন ভারতীয় জনতা পার্টির বেশ কয়েকটি সাংগঠনিক কর্মসূচিতে। এদিন নামছড়ায় আয়োজিত জনজাতিদের সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের 28টি আসনের মধ্যে 28টিতেই এবার জয়ী হবে ভারতীয় জনতা পার্টি বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। बंधुगण, हम लोग चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिन जो एडीसी इलेक्शन होने जा रहा है, आप लोग जानते हो 28 वहां पर सीट है। और जिस तरह जहां भी जाते हूं मैं, वहां पर हम लोग देखते हैं काफी संकट जो अभी जनजाति क्षेत्र में हम जाते हैं, वहां पर महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग अभी उस जगह पर आ रहे हैं। और मैं समझता हूं जिस तरह यहाँ पर आज भी जो मैंने देखा टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम आने वाले दिन 28 जो आसन है, मैं समझता हूं 28 आसन में ये एडीसी इलेक्शन में हम लोग 28 में जीतेंगे, इतना मुझे मालूम है। और ये अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। নীতি আয়োগের স্বীকৃতি অনুযায়ী প্রথম সারির রাজ্য হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা। এবার নতুন এডিসি গঠন করার ক্ষেত্রে জনজাতি সাধারণের এগিয়ে আসার আহ্বানও রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী। हम लोग फ्रंट रनर स्टेट के हिसाब से नीति आयोग जिस तरह बता रहे हैं, लेकिन हमारा राज्य अगर आगे बढ़े, आपके बिना ये संभव नहीं है। आप लोग है, आप लोग को देख के हम लोग का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है दोस्तों। और आने वाले दिन ये त्रिपुरा को एक नया त्रिपुरा बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी नया इंडिया बनाने जा रहे हैं, नया एडीसी बनाने जा रहे हैं, नया त्रिस्तरीय पंचायत बनाने जा रहे हैं, नया म्यूनिसिपैलिटी बनाने जा रहे हैं। एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने जा रहे हैं। আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে এডিসির 28টি আসনের মধ্যে 28টিতেই জয়ী হতে পারে ভারতীয় জনতা পার্টি বলে ইতিমধ্যে উঠে এসেছে দলের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা রিপোর্টে। রাজ্য সরকারের জনমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কারণে জনজাতি এলাকাগুলিতে গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির। আসন্ন এডিসি নির্বাচনে জনজাতি এলাকাগুলিতে বিজেপিকে প্রজেক্ট করছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।